Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihukukillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala at-taswidu barakah wal waladu rahmah fa akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadah amma ba'dah. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkung-langkung ajunan al-fadil Kiai Haji Fathullah se abdina sangat amul jaki ajunan Kiai Idris sareng ajunan Kiai Yahya sareng sateja para kiai se abdina tak afal cuma sakater ngiringi ngidingki puru sateja para asatid sebutan gaula sangat amul jaki tokoh masyarakat langkong-langkong Bapak Kepala Desa Cinangger Tretan semulja Bapak Sulaiman sareng seteja jajaran posepo kampung selain sareng semulja Bapak Sunaryo Kepala Desa Candi sareng seteja jajaran epon sebutan kaula amul jaki tercinta sayangi ajunan Bapak hadirin muslimin epu hadirat muslimat lepelah datang ke pamili onjangan pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaula ajunan seteja tetap berdenang dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala udik dalam keadaan Islam iman. Semoga tak cabutnya besarang Allah montak telah andi bagian nyanguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga perkumpulan malam semakin kento teti tante kangkui terus sah apol kumpul lah kaula ajunan ku laku iswargana Allah amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki sahibil hajah Tretan Bapak Hanayu sareng Ibu Kiptiah satu kaligus sareng anak seselameten malam semangkin Haryanto sareng Lailatul Rafiqah. Semoga sareng Allah itatiaki juduan pasteh dunia dan akhirat barokah umurah barokah ilmuna barokah rizkina manter muka sareng Allah ipareng rizki nak potoh salihin was salihat amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki
ngiring areng sareng muji syukur telo kalih de Allah kalaben areng sareng maos lafal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa karena kaula ben ajunan mulai dari tuan rumah sampai ke hadirin ben kiai nakapi semakin sami iparingin telok perkara sejemul jeh sareng Allah. Pertama tuan rumah panapa kento telok sejeraja pertama kablesna Allah rahmat Allah iparingaki. Nomor 2 pangapurana Allah. Nomor telok ridona Gusti Allah. Alhamdulillah. Benih karo tuan rumah teretan. Kaula ajunan sehat kinto pada iparingin telok wakabila pangapura rahmat Allah kanisana Allah. Nomor 2 pangapurana Allah. Nomor telok ridona Gusti Allah. Mun tuan rumah wajar Pak iparingin telok kinto. Karena saya bener aja tuan rumah kan. Tadi bagi sampai ajunan Rabu deh itu siapa lama selain lama siapa itu pun tuh ni tadi bagi logi raja tuan rumah wajar pun tuan rumah paring parkar sejarah aja telok kan tapi kula pun ajunan mak sami paringi juga bi Allah apa-apa ceritan karena kaula ajunan tak benda cuma Rabu dengan itu tojuk mirengaki deki Paleman tapi oleh telok juga apa-apa mi sami paring telok karena kaula ajunan setuju pada bunga pada bangga bahkan pada adu aki manteran anak si dua kentoi pernah sukses tadi bagi panika masalah guluban panjungan paling setelok anak apa ceretan karena kelakuan mantan kento ceretan benima bunga ke Pak Sunarjo ke Pak apa sih Pak Hayanayu melolo punten tapi kaulah ajunan hadir dek kinto benih karo Pak Hanayu sebuah tapi sampai Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami bunga karena kaulah ajunan sami kebanggaan pola nak kana si dua Apollo ngabendeng bini Haryanto lagi salat ngaraya itu rafiqah Apollo ngabendeng bini nyiu magareng bini nyeti ngagareng bini lebat aturan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa karena bini kita orang ala kue akal laki abini kita ibadah sangat raja Pak. Alhamdulillah. Satu aja orang yang menikah bagus ipanikah kiai atau ipanikah pengoloh atau wali nasi menikah pasti beda bu ya ada ya Haryanto usawijuka alama amarallah Haryanto menikah sengkok keben kalaben perintahna Gusti Allah ipanikah bi pengoloh pada ya Haryanto uzawijuka alama amarallah sengkok menikah keben kalaben perintah Allah ipakabin bi walina tibi pada itu kon si bini kita kon si bini berarti Hanayu kento bapan si bini kan wali berarti ipanikah bi Hanayu pada Pak ya Haryanto uzawijuka alama amarallah Haryanto makabin sengkok keben kalaben perintah Gusti istana pernikahan kento si paling bagus ipaka binti bi wali menikah itu Pak Hanayu senegala siapa lebih bagus bani pakai bin kiai Pak lebih bagus bani pakai bin pengoloh ipaka binti bi Pak Hanayu mon tahu ya mon tahu Pak mon tak tahu cak pak malah tak jen rosak pagi saya lebih bagus cuma pas beda istilah ngambri barokah ipaka bin kaki ya alhamdulillah karena abi ini kita ibadah si paling konah ibadah si paling ngada sebelum ibadah selain beda abi ini ampun beda keluar berselain bejang kita ada abi ini ampun beda pasah sekat haji kita ada abi ini ampun beda tapi lebih ada abi ini gitu mi sebenarnya orang abi ini gitu beni jilangkir Pak pertama kali benih semenep benih neng Indonesia benih neng itunya benih ikai nang suarga pas saya rasa bini suarga Nabi Adam dan Ibu Hawa manusia dua gitu tidak manusia boleh cuma dua lain ada makhluk yang benih manusia jin setan malaikat
mun manusia cuma dua, Nabi Adam sareng ibu ampun Nabi ini surga gitu Pak. Bejeng kita ada, puasa kita ada, zakat kita ada, haji kita. Abi nih ampun beda. Nabi Adam si haji pertama surga gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasira si magabin Allah. Pasira si maca khutbah wa khatabal aminu Jibrilu. Si maca khutbah malaikat Jibril. Si jadi saksi malaikat Israfil ben malaikat selai. Mas kabin nah benih pese Pak. Surga tahu sabelan kan. Lagi swarga tahu sabelan benih pese. Napa mas kabin nah dekun Allah antusalliya ala Muhammadin alfa marrah bi ghairi nafasin. Baendam majar mas kabin maca salawat ka Muhammad 1000 kali ca anyaba. 1000 tak anyaba nih Pak. Mun bah Haryanto pas ro maca salawat 1000 kali tak nyaba mati kita ungker Pak. Iki lagi tapi makin Nabi Adam tak kelar kiye nih Pak. 1000 kali tak nyaba tak mampu Nabi Adam lar kelar aja mah telur atus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, matur Nabi Adam Allah tak mampu abdina mun 1000 ya Allah lar kelar abdina cuma 300. Dijawab sareng Allah tak apa-apa dem bejeraki dia keharena majerku aku sekinto. Jadi sampai makin jadi syariat ikan di umat Nabi Muhammad mas kabin kento oleh yotang. Oleh mun mas kabin 500 diandiin pese 2 seket bejeraki ke 2 seket nih Pak. Karena ting andi ku laku nama tua kacang nama tua apa sih bejeraki karen. Lebih-lebih tinggi jadi pas Lailatul Rafiq bangun aja wes Kak tahu sama aja bu sedekah tombokan deh Pak. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Teretan sami abi nih kento teretan perjuangan saya sangat lanjut sampai mati teretan kan mila abi ini kita luar biasa Pak. Makalah kapitong bolo gitu rakaatani mim mutaahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahil. 2 rakaat tak orang sandi bini 2 rakaat tak orang seandi laki lebih bagus etembeng petong polo rakaat tak orang setandi ini orang adi bini apa jang 2 rakaat orang tadi bini apa jang petong polo muliaan si 2 luar biasa kan. Jadi orang tandi bini benih bagus Pak. Cepon Rasulullah benih bagus coba. Maka nilai ibadah kene. 2 rakaat menang ke 7 bolo. Orang tadi bini apa jang 7 bolo rakaat. Orang sandi bini apa jang 2 gendengan si 2 ini Pak. Luar biasa nih kan. Sampai coba kibi Rasulullah miskinon rajulun laisa lahum ra'atun miskin reng laki setan di bi nih Pak nih ini kerja Pak. Buni kiai sadhe muni ka Rasulullah sahabat matur ka Rasulullah qalu wa in kana ghaniyan minal mal ya Rasulullah selanjutnya orang laki kita soki dunia banyak dunyana ya Rasulullah na'am inki sahabat make soki ada dari dunia muntan di bini miskin dari panapa miskin dari ganja jak 2 rakaat menang 7 bolo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin tanda tanya mijik rajen kiai kencer Nabi nih Masya Allah bini kita perjuangan sangat lanceng Pak sampai mati nun iki sampai mati Pak nyereng orang mau haji Pak haji masalah haji wajib kan orang haji kita seumur hidup sewajib sekalian lagi Pak satu aja umat Islam wajib haji wajib sekalian mari haji mari boleh tak usah haji boleh tak usah mak beda orang haji sampai 10 kiai sampai 20 maki haji 40 kali sewajib cuma pertama sewajib lain nak sunat iki Pak tapi seborang Pak sak talang mun abini non nih lo mun abini alake sampai mati Pak nah Pak wajib sampai mati ini kata langkong Haryanto mari kobil tu nikahaha
Ken panikah Haryanto ampun andi kewajiban sampai mati panapa nafkah napa belanja belanja bini wajib sampai mati gitu bini karo oleh mahar kan sampai mati bini sunat wajib Allahumma sholli ala Muhammad boleh sampean kan andi bini wajib belanja bini sunat gitu kan jelas sunat ben wajib lain kan lagi pak wajib abah makanya Haryanto mulai bini agak makin sampean bengke cek manyaman cek nah pernah neng kamar iya mulai laju mungkin sebulan 2 bulan wajar kan ki mantan anyar mulai 3 bulan cek mangkete kamar mulolo ke keluar apa sowan matuar wah tadi bagi anapa ge karena ilim Roma nih gak beda reng bini nih kapar Lopez se teh bagi reng bini nih tak langkung dan mun tade pes nanya acam pak tak reng bini borok timur laut de mun tade pes nanya acam bener pak kan reng bini ini kabur liburna telok panapa arti telok patoju ke beres iki bagi patoju ke beres pare bepese pak atau koronto ben mas lah gele Allah sholli ala Muhammad orang atanya kadang salah ge punten tak salah pak tak salah reng bini ini kang ngajak sogi keng tak ning torot pak mau torot cerai kulane juna Allah sholli ala Muhammad pretan wajib abelan jai kento mangan panjenengan alakoh nih lo alakoh pun are kento nilai wajib kento anak nyari nafkah Allahumma sholli ala Muhammad nih sampean yang jenang gerek nih ya bahasa kolek macam-macam repa bode seceleng bode sebiru ya dari cacang terus belanja Nabi bini alaku benteng jengeng tahu ojen tak tahu panas matuk botoh madung kaju arau ngarek ngelak ungkusan lagi pagi ngojek tak tahu panas tak tahu ojen ya Allah sehari benteng oleh petong bolo pese oleh petong bolo ibagi ke bini ya le oleh mulai gelek pas bini nolongin teritan napa can bini kapan terima pese alhamdulillah dulam bernyer-nyer alhamdulillah ate seneng pak makelah so beres tak beres seneng tak seneng anak pak bini solihah bini asokor beri pese asokor bunga tak bunga penikah reng bini solihah keng melarat agak nikah pak melarat si banyak kapan ibagi pese abu laut salah sambinya acam dari tan karoriah iko ngarapan codosnya colok Allahumma sholli ala Muhammad dua ibadah luar biasa teh keton persetong pas nomor 2 tretan orang laki itu abini kapan mari kobil tuh nikah orang laki itu pas status jadi imam ampun si bini jadi makmum si laki jadi imam si bini jadi nikah orang itu nyamulolo sampai ke alam akhirat pak laki imam si bini kan ini tak langkong pasera alailatul rafiqah reng bini berselain cetang mentang reng bini ini kan pakai apalah Quran si laki cuma tahu apa Fatihah cetang mentang coba ngucap ke si laki nyorot engkau jadi imam tak bisa pak bakun si laki jadi imam sampai ke alam akhirat kento si bini makmum sampai ke alam akhir kan wila jebon ulama orang bini itu si paling susah mun itelak bi silaki pas tak alaki boleh sampai mati mi susah apa dia pak kalam akhirat tak nemu imam pak tak nemu orang setoroa mun laki beda cerita banyak sing abina kor selamat pon reng bini kor selamat masuk ke surga banyak sing abina serah para nabina Allah para sahabat para solihin para walina Allah para kan itu sing abina orang bini selam keng imam tak nemu pak mun tak andi laki nih kan makanya reng bini mun andi laki sokoren sokor cek kiri laki malah tak lekas mati non bagi telapas ring laki mau gigi tak nemu kenengan ide dan pos-posan pak iki alhamdulillah
iki mun sabar selake make kiri-kiri ongke derajat sepat wali bi Allah mun sabar kita kok tak sabar lagi bagi Allahumma sholli ala Muhammad dadi yang laki kita imam derem imam Haryanto kula bersampean yang laki cek tinggal diam Pak mun bini salah wajib minpen gaula ajunan tapi cek painga isar pasar Pak cek ngapa saya nggak jalan benih kenang kan lagi masih nggak ikut Roma mari aja bojeng lanang tenang lep celep hati karo para dua pas saya nggak bini nih mun salah contoh lek bu apa cek boleh aki boleh agak gelek roa apa ya yang ban keluar pak rokok tengah le adul gindul tak kelampi ya bagi reng bini ini kata apa respon Pak ki alaban lah torot apa cek pun ibu nyai miang tinggal cek laban du malam pas ngak boleh cek laban du malam pas sampai kan atoro teritan kenapa bini kaula ajunan seitunya gento mun pada selamat masuk surga lebih ratin ben bidada amin Allahumma Padoro maratin apa cek bidadari ki kala bidadari mohon masuk suara yo mohon samangkin cek korban bidadari Pak lagi Allahumma sholli ala Muhammad kento nomor 2 jadi imam jadi mak makanya yang bini itu karena makmum sehingga cek alaben kareng laki cek bengal kareng laki Pak tak langkung reng bini muncul banyak bentah benih tak maksudin bengal nih Pak reng bini punya apa tahu Pak lebentuun sakintu Pak iki la potong na sakintu le reng bini ini dari tan mun tadi reng bini ini Roma ini gak sepe Pak lagi Masya Allah Pak habis reng bini subhanallah sampurna dari tan tahu sama li radio dari tan lagi pagi Masya Allah sokoren pun tak bengal muncul banyak bentak lakar bentukun sepenika makan lebih-lebih tak langkong reng bini cek mintaan telak kareng laki sehingga le munika pelanggaran wajib tretan sehingga reng bini makai beda coba panapa cek sampai minta telak orang minta telak ini keancaman bi agama cek berat ini haramaki bi Allah masuk ngiding bau naswarga beni masuk ini haramaki bi Allah ngiding bau naswarga bagi orang bini semintaan telak mun tak ada sabab Pak mun beda sabab sejelas yo tak yoko mereng bini nih Pak uleh reng bini itu minta telak mun beda sabab alhamdulillah panapa sabab begiae selake gila pahala kering gila Pak iki Pak Masya Allah oleh lagi nak gila oleh minta telak Pak Masya Allah kula di majadi di guru na pakai kabin Pak palaki tepak kering laki gila Pak Allah telak Pak tinggal masuk ke kamar aglekan ke TV Pak buru pipi ni ke kamar rambut depak ke kamar yang sepon tanya bu mak denak ping waktu lama lemben landi laki takut bu takut aglekan ke TV ini telak Pak lupa lagi yang gila ini kan nomor 2 teritan oleh reng bini itu minta telak silaki setengah gila tak gila yang setengah gila Pak kecil apa John nyium kasih bini mari nyium centar nih keteritan nungkok kasih bini rontorona centaran boleh teritan bila saya tak centar ini kekorban kena foto tadi pagi Alhamdulillah saya nomor 3 oleh reng bini itu minta telak mun silaki tak kalaki Pak oleh nih Pak iba itu rumah mun tak kalak du manuku nama yid ya Pak iki Pak ya Allah Pak ora tompo mulolo iun duro tade Pak apa Pak maka oleh minta karena jaipon dalang jaipon Imam Syafi'i laki bini kintu paling lambat Pak hari Pak malam kudu beda anu teka sekalian Pak hari Pak malam ya apa boleh Pak benar Pak abu amu demu deh Pak alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad keretan sami muljang sebutan kaulah amuljang tapi mun lain kayak ampun saya ngak mintaan telak kayak bahaya na keretan iki pon mari panika Pak mari panika mari imam makmum keto sekejak aki
insyaallah Lailatul Rafiq itu sekejaki bekal atapa ceritanya. Bekal apa? Panapa tahapana mancer muka sekejaki itu Lailatul Rafiq bekal ngandung. Teh Pak. Alhamdulillah bekal ngandung ceritanya. Subhanallah tapa gak gitu. Berempa orang bini ngandung sebiasa ghalibin jara ngandung orang bini itu sangang bulan 10 hari. Sangang bulan 10 hari. Itu tak apa ceritanya. Marakna apa nyaman, marakna apa seneng tade Pak. Tade nyaman, tade seneng bagi orang bini sing tojuk tak nyaman, agentang tak nyaman, miring tak nyaman, acelen tak nyaman. Soto aja serba tak nyaman. Kan bila cek raja nareng paparing Allah dek orang bini sing ngandung kapan ngandung reng bini ni ketusana isapa rasa Allah alhamdulillah ni kata apa cerita kan milah Allah nyabe reng tua ke itu tak gung tanggung bi Allah isaba nomor 2 Allah artinya ridha Allah fi ridhal walidain ridwan Allah tergantung ke ridwan reng tua dua mundeng tua dua ridho Allah ridho kayak mundeng tua dua tak ridho Allah juga jum tak ridho jangan ada lagi haji Pak jangan ada lagi bejeng jangan ada lagi pasah mantak api tardaran muntak oleh ridho nah orang sep oh ni gak Allah tak tanggung nyabek orang tua ni kayak sabuk nomor 2 Allah tapan luar biasa Pak Allahumma sholli ala Muhammad ceritaan sami mulja sebutan kaulah ni gak nomor 1 ngandung mari ngandung itu Lailatul Rafiq itu bukan apa boleh. Kenapa sih rembi jumberan boleh nih Pak. Iki bagi rembi taruh nak udi. Ya taruh nak udi oi mamate. Masya Allah kan banyak reng bini ngarayangan apa rembi ini kan mati teh Pak. Allah banyak reng bini rembi itu kelenger non kelenger Pak. Allah kimi tak kelenger nih Pak. Nih kalau bang apa? Iki Pak, ni kalau benganon, selebet cetak beni kerja deh Pak. Beni cetak kosong ben bu deh Pak. Takin lagi, ni tak kelenger Pak. Kan mila rem bini ni kan, mun pas sampai mati rembi pas mati mata syahida mati na mati sah. Orang bini mun mati rembi mati sah. Dari mau mati yo far setuju tulisannya seorang ya Allah. Amin Allahumma malah bedes luar biasa walau min zinan niku Pak serajan oleh azina Allah ni kediri rajan deng paparing Allah Pak bereng bini azina tade laken Pak azina Pak ngandung Pak cing rembi Pak mate syahid Pak yang manteren tade azina Pak teko cing rembi teko tak mate Pak tegi Pak mun mate syahid kayak mun tak mate bila sak tobat jare Pak mungkin lagi oh berarti kene tuh sana sini boni kene mi mati saya dari raja na berentah apa na orang bini rem bi Allahumma sholli ala Muhammad selatan saya ini kata apa perjuangan sampai mati gitu non mungkin lagi Masya Allah alhamdulillah lapon semakin selamat ampun embu selamat peji selamat atapa boleh Lailatul Rafiq gak dinto panapa tak panak nyosoen 2 tahun 2 tahun Pak nyosoen makan muna di anak Rafiqah bumbu kan panakan boleh sampurna sosoen sampai 2 tahun tapah kayak itu kayak malarat Pak semen makin saya nyosona sampai 2 tahun pani kayak bagi Masya Allah berat nyosoin 2 tahun kayak mula ka raja pengatero teritan pakun ija aja nyosoin 2 tahun manfaat kau teka anak Pak soalnya anak mau disosoin sampai 2 tahun itu cerdas Pak mi sebenarnya aing sosok seik pakan aki kento aing nih benih susu tuku Pak nih asin ya gak untuk kakanan luar biasa kakanan sade sipadeun aing sosogen paling gen dengan minuman kakanan aing so anapa karena itu asli kebaina Allah subhanahu tanpa campur tanah manusia
Makan ale-ale bini Rafiqah terutama mun ani anak dia anak pesampurna sosoen tahun manfaat kau teka anak nikah. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Karena penikah si paling ganteng, luar biasa aing sosok itu. Kan dari ganteng aing sosok itu talenta tak langkung, kada cerita aing sosok baru kan? Kan tak baru ya pak? Ya baru ya, amat tak keanginan pak. Lagi pak, ganteng aing sosok luar biasa, hebat aing sosok ini. Anapa? Masya Allah, sosok na miring aing nga tak numpa. Lagi luar biasa ini cerita. Masya Allah, hebat aing sosok itu. Luar biasa. Anak mun ngampung nyosok, nih lho. Mun ngampung nyosok, kor kita umur 2 tahun pas jadi teretan ge. Pas jadi teretan pak. Artinya mun lagi bini jauh pagabin pak, teretan. Beda orang rembi kedua, setetanggaan atau setanian, bini lah boleh. Lagi bini, pas itu ngambun pak mati pak. Embur itu ngapa mati? Pak ngampung nyosok kasih udi ini. Kapan mari nyosok langsung deretan nih pak. Mun kita umur 2 tahun langsung. Artinya mun lagi bini jauh pak binting tua pak, jaga jauh. Abini seteretan, anino. Jauh pak abin teretan nih kah? Rodoknya kenyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kita umur 2 tahun, ya mun lah tua teretan. Makin ngabi adu ceret apa pak? Ya jalan tua. Agak sabora, agak gula sampean nih. Makin nyosopan malam tak napa pak? Gimana? Punten isto ya. Dari sekutan nyosok sebini atanya. Mi lo ko nyosok ya kak? Pak jawab kantena rokok leko. Masya Allah. Tanah apa mun la tua ternyata. Kasi ba masalah kan mun kita umur 2 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapah ka dito. Mari selamat ternyata. Raja Segoni masuk ke paut. Taiki pak. Masuk ke paut. Ya terbimbu. Embu tidak tak laku ternyata. Nuruk ngater anak. Bahkan nuruk sekolah lagi. Ya pakai embu nih. Mari paut masuk ke 3A. Subhanallah, sekolah boleh bu nih ngater boleh tak mikirin ngarek ternyata. Subhanallah. Mari jika masuk ke MI madrasah, mari madrasah nyale kapoduk pasan sampai mati gitu pak. Panika perjuangan orang abini itu lanjeng. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Teretan sami muljo mangkan deng bini itu teretan mulai terus terang. Reng bini itu setapol pak. Setapol. Iki kenapa setapol? Tukang sotok pak. Tukang sotok. Deng laki mau nakal alakoh, nakal ibadah abini. Insyaallah ambu sinakal pak. Bereng laki tinggal ngiding kilaku kalau setengah sanga kol belu dingiding nah. Ini kan mengi pengak kadang bimbun pakun kol belu tengah sanga kol pakun. Mun tero jaga lekas ngiding abini. Abini. Insyaallah tak ngidingan setengah sanga, insyaallah pagi-pagi jaga ya pak. Kenapa? Pertama takut kebahasan matwah, nomor 2 takut kebahasan nabi ini. Iki pak, masa sampai landi bini pak tedung jaga ol sanga pak. Tak bisa kan? Iki, alhamdulillah. Maka tak langsung mun beda yang laki sukses, cek bong sombong. Misal beda orang bini nyotok si ibu dina gitu pak. Kiai sukses, cek bong sombong ke. Beda nyai senyotok ibu dia itu. Bener pak? Kita orang bini setapol. Mengambil Rasulullah, faghfar bidatin taribat yadak. Pele orang sandi agama. Mula kuat agama orang bini kabin taribat yadak. Untung kau dina sampean tu Rasulullah. Ano lemi-lere ang ngabindeng bini? 5 liha. Ngabindeng bini keng karena tunyana tak rajin bini keturunan bagus keng bagsoki pentah. Polami kendein kebaik panalaran. Lagi pagi. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh wali jamaliha keng karena rajinah tak soki bini turunan je bagus keng rajin pentah oleh. Wali hasabiha keng karena toronnah tak rajin tak soki keng toronan darah biru pentah keng setelok ni tak jamin pak punten ngabin deng bini soki tak jamin seneng banyak orang kas tengah bindeng bini soki pak mun matua telok motor apa ya Allah apa kalau ipa mandiin mulu tak teman nyedir sekali pak engki pak
Kita kedada porge lapi temu da iya mi kabin. Kas tenang. Ngabin deng bini ratin siapa nikah juga. Pada posang pak kasta. Tapi sempak walidiniha. Kabin orang bini si kuat agamana. Padufar bibatitin tariban pele orang bini si kuat agamana. Ontong kau dina sampean jepon Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak setapol. Tari pak tak langkung sepura. Keretaan sami mulja sebutan gaulah amul jaki perbuatan gaulah hormati. Nyari ngolah teh Nabi Ibrahim itu orang bini setapol lah. Nabi Ibrahim abana kafir celeng bolos. Odi kafir mati kafir. Serah Azar. Abana Nabi Ibrahim itu nyaman Azar. Kafir. Odi kafir mati kafir. Tapi tanda tanya. Mi pesan di putra Nabi Ibrahim. Nabi Rasul Ulul Azmi Khalilullah. 4 pangkat Eropel bi Nabi Ibrahim gitu. Nabi Rasul Ulul Azmi Khalilullah. Jawaban kafir berdepan apa? Jawabannya teritaan abana Nabi Ibrahim kento kafir keng ibu naring bini solihah serah Umaila asmana. Ini gak buat ring bini pak. Lahir putra Ibrahim. Jadi Nabi, jadi Rasul Ulul Azmi Khalilullah. Ini kering bini. Tong, si nomor 2 pasir. Kanan. Sera Kanan benih putrana orang jenangker buntet. Ini pak. Benih orang putrana orang semena buntet. Tapi Kanan kento putrana Nabi. Nabi pasir. Nabi Nuh. Rasul, Nabi Rasul. Tapi apa lahir Kanan apa kafir? Jawaban Nabi. Karena tanya mak kafir. Jawab teritaan rajinah Nabi Nuh biambun kan ankento orang bini kafirah orang bini kafir. Sehingga lahir anak subhanallah. Ini kering bini pak. Mi sabani kata mi cek hebat mi ya mon imam pakun neng laki pak tapi sabakun mulia neng laki pak. Iki pak. Iki cuma setapol pak. Mun imam bawa pakun neng laki pak pakun mulia neng laki kan. Iki pak. Masya Allah, keng setapol ada yang bini non. Mi man cireng pak hebat yang bini. Kenapa saya tak kelakor yang bini nih? Kalau kau mulai kita bu pak, saya kakan dere nambu bi gula junan. Bi anak ni si kakan dere nam bu reng bini itu kapan ngandung pak celen dere si kebebe etotop sareng Allah dere tetipakan apa haji segitu pak tetikakan apa haji tetikin apa haji kan mila gul menajuan tinggal keluar katunya siap bohong sombong ilim tabu tak ngakan donat gimana ngakan dere nambu dere head subhanallah ini minta hebat tambu ni non. Mari doa pak kalam tunya din embuk boleh aing sosok din embuk boleh kan mila anak itu si paling dekat benembu sampai beda setrom mun kambu nih pak beda magnet nih anak nyosoh anak embuk beda embuk so nyosoh mangkat ke pasar anak nangis si budi agredi sosok deh pak nyetrom ke sosok nah nangis si budi roiko apa nyetrom dari dikata anak kau orang sepobi bini Allahumma sholli ala Muhammad kan gula sampean mun andi bini ceremi sokor bini masih enggak apa pejeng anak le telok nyoronyoan mun tak tudus ke Allah tudus ke anak beli kanan pak pejeng bagus sampean andi bini sini pak pengaruh pak pejeng tambahi salat sunnata kumpu ya telok nyoronyoan tak terus ke Allah terus ke kumpu ya beli kanan bagus pak cek kiri pun ada bini sini pak ulan si bini masih enggak jami jeremi pancon tos colon sekali kok untung sampai ada bini sini keno alhamdulillah
Alhamdulillah. Karena laki gitu kerja sama kan, saling sotong. Si bini enteng pasti ngabi si laki enteng pasti ngabi si bini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tretan sami muljam sebutan kaulah amulja manjaran jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma coba kengain Haryanto Lailatul Rafiqah yang tuana sampean makin pampak tambah dua ibeng kan lagi pak matua dua Haryanto tambah matua dua iki Lailatul Rafiqah tambah matua dua dek remah singa cek langkai matua singa cek langkai lebih Haryanto pengedepan si paling pakade parlo naring sepo lagi pak saboran naga bini saboran ale yang kok kira soroma kira sorombu dinembu pakade din bapak din matuah pakade kenapa ceritaan karena kak ditomi naga penghargaan abe kering sepo malih abe tak cangkolang kan teki pagi karena saya oleh cangkolangin itu telok ceritaan ring sepo mambu ring sepo guru ring sepo matua saya aja langka kau lagi dia bahaya ring langka saya apa ring tua dua itu saya alat sinin jasad kau lajunan betul kau lajunan genteng sampai wujud macam kayak itu perjuangan mambu kan teki pak perjuangan nama tua selamatan nafsu kau lajunan nafsu tak zina kau lajunan selamat tak sampai azina sebab andi jasa nama tuah serah bini aduh muntandi bini ngabi berempa pak ngabi apa rek berempa deh pak tegi pak Allah luar biasa kalau 11 malam pak setengah 10 malam iber tak nyaman pak iber atau oleh dia juga anan matuah beres pak thank you padi ke jasa saya tak bisa majer kau lajunan pas guru, kenapa? Guru kita orang si selamat roh kau lajunan selamat tak kafir pak jadi orang si iman jadi orang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul sebab beda perjuangan guru kak itu kan mila guru bersama nasi ngajak langkah orang si telok kak itu iki bagi kak guru si ngajak langkah pak kak guru anak si ngajak langkah kau ajunan tugas ada oleh dua cuma apa ke guru kan motor sakalangkong banyon sabora jak sadasanan guru pak makin tak cocok ke pikir jak sadasanan guru karena guru itu orang si paling pelak ke kulaban ajunan sampai itu lagi guru itu pada banding sepuh persis andi sepat saya tak andi sepat tak andi orang lain pak kenapa sepat tak mahabbatur rahmah wa syafaqah lebur aku ini serben lebur sambi belas ini karing tuah ben guru iki wae lebur sambi ser lebur sambi belas kitu guru pak reng sepo sakento an gula sampean bagi anak mir ngomir kata ku nikah ser deh pak tegi minta pc tak langgo iro soro ki lagu tak gelem kejen belis pak cek iro soro tak gelem lemah minta pc iberi maki sambi kok iro soro tak gelem pc berkolbet sambi iberi tegi ini kan mahabbatur rahmah wa syafaqah lebur apuring ni serben lebur apuring belu guru sangat itu kiai segento pak kiai kita pakai salah ibi santri pakunya bora alhamdulillah kor salah ke kiai pak berbeni salah ke pesantren terus pak contoh kenapa beda santri ngalak pau na kiai ngalak kalampok ke kiai ngalak nyur ke kiai ipangki bi kiai kita pakuni sebora kenapa? Kiai uning jak santri ini kalapar pak thank you sampai benih kalau ngalak rancak ini pesempat di santri rancan kalampok ke pesempat kiai paling ada bu akrotek madullah dia perian nih kok thank you pak kenapa kiai uning jak santri lah par ini kamu salah ke kiai kamu salah ke pesantren lain pak benih urusan kiai gitu kenapa salah ke pesantren santri cara pacaran lain deh pak salah ke pesantren kan santri mah ketonon di pesantren santri salah ke pesantren deh pak ngicok salah ke pesantren atau kar salah ke pesantren lain deh pak menurut urusan kiai gitu bagi sebuah orang kiai tak bisa deh pak urusan ben Allah karena pesantren itu banyak andin kiai tapi kiai itu cuma khadim pangladina pondok pesan lo
ngapa sih Al-Amin Parinduan Tabota Banyuanyar Sidugiri kabi pesantren kita kiai na khadim pangladina pondok pesantren artinya nama kiai ini juga nyala ke pesantren ya Pak pada bahaya Pak jadi kahuna Allah kaisa ingin lagi kayak mau santri salah ke kiai agak gila sebelum minta sekolah kiai Pak ini kesepat saya takkan di orang lain Pak alhamdulillah kula ki mondok andi guru panakan dupopoy ke guru gitu nyaman makdum yang makin diberi malam Jumat sete Pak sete Jember compon Jember Tanggul ke deja itu ki mondok kula ngaji ke pani kewarok orangnya pernah datang jalanan si makdum gitu kalampini ke sandeng masuk ke pondok datang masuk ke pondok kan panakan arojek pao ti ajak gimana Rabu man, iya. Rojek man, iya. Bakun tak rojek, kijeng mancing leso. Tak kesokan rojek man, iya maren. Begitu lah tak milu jan. Dimi tak milu aja. Akhirnya sabak kalampini pakai kabako kalampina. Nero rojek ternyata rojek pao ilim boduk. Ding lah tade pao penakan atanya. Saya man, wih, ya coba pau ban kacang mitanya aman aja. Pangocak pernah. Saya ki yang mau len ngicok din kiai tadi gua. Terkejut mau, hah? Ngicok din kiai, mun bunyi ngicok din kiai kamu lemun zaman makin mah. Dia makin tidak pau mun tak ngelani. Dia karena haram kita. Mancing boleh makdum kita galak kalampini Pak. Lah kalam ini yang kui kamaman aja bisa ke kiai boh empon man boh mun sampai nginep bahaya dia dia ku aja langsung baca bisa kiai para kiai parapan mangki tamu ilang kerdin mandep pakai assalamualaikum dan waalaikumsalam apa dong ya bis matur gitu apa nyuwun sapura apa andi salah apa salah datang jalanan masuk ke pondok kan penakan arojek pao ya abdi nanya cek ya cek arojek abdi tinggal tak ada pao nang abele cai pun ngicok kakung na ajunan abdi nanya on bang bor iya dum tak apa pangkonya ridho kok pao kanak-kanak gitu cuma kok kan tak ngabele kanak-kanak banyak mau nikah bele kok tak milo sekali subhanallah nih mahabbatur rahmah wa syafaqah lebur apa ini serah ben lebur apa ben beles makan bulu ben ajunan ngadepi guru anak ngadepin guru TV saya ngajak sampai san rasanan tugas sakaula ajunan dek guru matur sakalangkong benyon sepora Allahumma sholli ala Muhammad deretan sami mulja sebutan kaulah amul jaki tur boten kaulah hormati maka dari kentoh teki mancereng kula ajunan mi sami dadi orang selamat dunya akhir palebur long-molong kelakuan bagus kelakuan dia agak tiriberin sepora Pak nambahin lagi terus lagi Pak tore gula motor palebur akorban kiba palebur akorban mun andi Pak gula ajunan udi kita tore palebur akorban dibayarin bulan haji pagi-pagi bulan haji kan asam korban waktu korban ke bulan haji Pak jadi mun andi kau lajunan palebur akorban sape wa ima bi kibagi kenapa kiai ike baya tompakan Pak ika imah neng akhirat ku laku makan Rasulullah madaku azimu dohayakum fa innaha ala sirati maqayakum maraja ben kapi umat dek ka korban na beun mun korban paraja tebun Rasulullah fa innaha ala sirati matayakum karena korban dia bakal dadi tompana beun ku laku ineng tas teteh amin Allahumma Pak talangkong kayak ini kak usaha perang Pak soalnya iman kan iman kayak mau ninggal ke akhirat pun kan tak iman Pak mun sampai seraja mun mungkin 16 lemak sedeng tadi Pak
iki lebih-lebih pahle koran Pak raja deh Pak raja itu mbak ikai mage itas tete sih lebih nagula ajunan kento lebih ke nih separuh na ubu nih Pak lebih tajam ben silet perjalanan 1500 tahun pas jalan na soko kau lebih ajunan iki Pak gula padi compok surah jalan soko nu seporan di sampang soko beuna jalan soko ke tak bisa pahan ayu bangun jeng pecompok kiai malam segento malam satu kiai kayak ngajalan soko sampai andi kata ya nikah paling berapa area jalan tapi ini perjalanan 1500 tahun Pak kau lajunan mun akorban numpak akorban amin Allahumma nih mangkantor gula bersama ki odi kayak mau utama kiai akorban ki waktu naudi benting lagi korbanin sampo nama teh utamaan ki odi Pak cek usah perang mun ki odi ini Pak iki bagi mun andi dia kaja akorban ben korban lain ben kayak Pak lain mun kayak kakak dinto seumur hidup sekalian kayak mun korban ben tahun mun andi ben tahun mun andi mun tandi ya teka sekalian korban Pak mun tandi sekali kiai mun tandi sekali Pak cara nak intar dek kau orang saya nyambeli korban panapa parlo nak dua saya nomor setong intar kau orang nyambeli korban ngapa saki waktu ni sambeli karo ngapa saki dere Pak dere saya akili apa saki kak disa nyapo ratus Pak ngapa saki dere saya akili nyapo ratus ya Allah amin Allahumma nilo nomor dua oleh bagian daging Pak thank you Pak buntan bani coba nih Pak panitia bunga kan mun sampean datang Pak tak bunga alhamdulillah ya tahu saing tadi kebungkona bunga kan anapa cukup korban lah karena butuhun kan benih nyangget Pak bun nih Pak bunga panitia gitu kayak mun andi korban Pak kebaik tombak aduh berat Pak tete na lebih kini ben ombu lebih tajam ben silet tak Pak gerah di beberapa poin lagi panapa ika pola panika Pak makan belum sampai mun andi juga aduh parluan ben kebaik Roma nih Pak parluan ben mele motor nih Pak mun motor kan itu Pak kesemenep berbelenggo Malang lo maceng tegi Pak situ Bondo Jogja tapi ini kayak tompas 1500 tahun Pak makan kurutan gula almarhum Kiai Abdul Hamid serang almarhum Nyai Mutia minta Abdul Mukitin to pentahun Pak korban kentenan sareng Nyai tahun makin Kiai tahun datang Nyai terus segak itu ikut tombaan Pak dua rumah abanggan Pak Pak ipa kon para aja mun sape ika petona mun embi ika tibi Pak alhamdulillah mun akorban kini Pak belum juta ya oleh Pak kengkeni koro saiki mun mulai tompai kapetoin rebu siapa sih todus saiki Pak mengajur-ajur ini buat perang nih Pak nampak perangin gitu tombaan gula bangsa kebanggaan gitu non amin Allahumma sholli ala Muhammad Tretan sami mulja sebutan kaulah amul jaki torbutan kaulah hormati mantan mampu ada Pak amin Allahumma mun katibi sembi mun peto itu sampai tretan Masya Allah paraja mun bisa Pak paraja tapi tak langkong ni kayak beli tibi saya ini pas lagi kaki kiai saya Pak bekta kaki kiai minta kiai kebayi wakil kiai karena saya doa kiai kan tadi Pak tapi tak langkong sepora mun ngibe korban kaki kiai cedek ngade Pak cedek ngade waktu na kal beluk paling awal nih kal beluk yomo tarwiyah ngibe paling awal keng mun paling punten ketangkel sangat kel sangat ngibe kalakun mereka nyampe apa jangan kelas langsung beli Pak cedek ngade ngibe Pak mun kita kel setong jangan ngibe korban Pak ini sersengare atrita
Polan gula mereka tebenan, mereka teben. Punten istok. Ki bulan haji le koran. Berbulan tegepe, bulan tegepe le koran. Bertamu nak kan nang boleh bertamu. Iya jan. Kingi besape ya. Ulah tak sapi apa ya? Orang periksa. Tak nyangka sekali je korban berita. Sikuknya lapan apa? Temuan ni bikula. Lepas kalang terngabelem, tapi pematur ya nak. Abdi nanti besape. Iki jan. Sapi napa pak? Sapi korban. Subhanallah jan kula. Kula tak ngucap alhamdulillah subhanallah. Ni berkorban dia berjaya mangken pak. Pak aja cek compok cek malah terbe bolan. Abai dia kenderung. Kile koran bulan tak kepe. Bulan iki bulan tak kepe. Masya Allah. Gula kita jawab. Memangken kalau jan gula. Ki ngolo kareng bini tetangga ni kat tukang are jan gula. Ngolo kireng bini tu. Ya akad 300 pak. Ada mun aprian tak montai berde aprian kepencer jan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Retan sami mulia dadi man iman pak. Amal kaula. Kasta kula ku ajunan pak. Kasta pak. Sampean sebeli tanah kau duallahi kasta. Si keboy romatan genteng karo kasta. Dak gunana romane pak. Ingki mun anak saged ahli ibadah. Bertamu pangkin nang Roma hormat ijori Roma ahli ibadah. Mun tapi mun tak bejer pak anak ahli maksiat ahli apa acaran apa ka bola pak romane pak. Ingki nun ki kasta kabini kagula sampean. Makan usaha tore si andi kenceran si andi amal korban kadinto. Male andi tompakan aku pak. Amin Allahumma amin. Hadirin sebacan kaulah amul yakin manceran banyak manfaat pak. Seborana teki dan gula surah doa di panata aja seborana benda kepat Allah kita punyampung sekali deh pak. Apa ni kata alangkung ceng pada nyumpur barokah ni kan insya Allah. Oh pada terobarokan na kepat Allah sakit itu saja manceran misam itu orang si lindungin Allah iparing selamat lagi pagi. Selamat lebih-lebih dari seman-seman agak makin penyakit agak makin manteran ilindung nah bi Allah abe keluarga nak botoh datang ke masyarakat manteran selamat tasarang Allah sakitu pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakan ni'am wa lakas syukrul jazil. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Subhanaka la nuhsi thanana 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik ya Allah fi dhalikal 'aqd waj'alhu 'aqdan mubarakan ma'sulatun ila yaumil qiyamah warzuqhu ma naslas salih minal bani wal banat warzuqhu ma naslas salih minal bani wal banat bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqhu ma ya Allah wa barik lahumma fi ilmihima wa barik lahumma fi kasbihima wa barik lahumma fi ma a'tatanahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa khtim lana bikamal iman ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana wa'afina wa'fu 'anna wa la ta'atika wa syuka'inna wa 'alal islamil kamil jama'an tawaffana wa anta radin anna. Rabbana wa tub 'alaina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka waliya. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurhum wahdihim washfihim wafhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurhum wahdihim washfihim wafhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم افتح لنا ولكم فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وأورثنا علما ما لم نعلم وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا متقبلا واكفنا ما أهمنا في الدارين وحل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به واصرف عنا السوء وأهله وأجرنا مما كيد الشيطان الفتنه وقنا شر أنفسنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قبورنا ونور قلوبنا بالإيمان. اللهم أحينا مسلمين وتوفانا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا خزايا ولا مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا وادفع عنا واصرف عنا من البلاء والغلاء والوباء والأعداء والأمراض والطعن والطعن يا الله ومن الوطن ما لا يكشف غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الله وبجاهه اصرف عنا كل مرض وعلم وعلة ومحن بلية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الله وبجاهه اصرف عنا كل مرض وعلم ووجع وبلية ومحن وبلية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا وأمراض المسلمين واكفنا وإياهم من شر ما صبنا ودمرك يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاهه يا الله بأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.